عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة عندنا درس فرنسية للسنة الخامسة 5e année primaire. نبقاو مع بعض نشوفوا الدرس لي برونون ريفليشي. نشوفوا درس اليوم اللي هو لي فيرب برونومينو. لو فيرب برونومينال هنا عندنا الجمع نقولوا لي فيرب برونومينو. المفرد نقولوا le verbe pronominal. Ce verbe se conjugue avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Les pronoms réfléchis sont me, te, ce, etc. Donc, نشوفوا des exemples. Exemple du verbe. Exemple du verbe pronominal, se laver. نشوفوا مع الفعل se laver. Au présent de l'indicatif. Au présent. Je me lave. Tu te laves. Il ou elle au singulier se lave. Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il avec S et elle avec S se lave. شوفوا هنا الأفعال les terminaisons تاعهم في البريزون ما يتغيروش يبقاو هما comme on les conjugue au présent. Les terminaisons ça change pas. عندنا E عندنا ES عندنا E عندنا ONS EZ ENT. واش زدنا هادو كل واحد يمشي مع لو برونون تاعو حسب لا بيرسون. كيما جو انا موا نديرو مو. tu اللي هي toi نديرو te. il اللي هو الغائب نديرو ce. il و elle نديرو ce. nous اللي هي نحن نزيدو ne. vous نزيدو vous. il avec s elle avec s نديرو ce. هنا عندنا se laver. se laver. Le verbe est à l'infinitif. Elle n'est pas conjuguée. يعطوك comme un verbe ويسبقوه بهذا se à l'infinitif وتلقاو se نخدمو مع الضمائر حسب واش كاين. عندنا جو نديرو م عندنا تو نديرو ت عندنا il و elle نديرو se عندنا nous نديرو nous vous il au pluriel et elle au pluriel نديرو se. إذن هادو واسمهم pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis. نشوفوا les pronoms réfléchis واش معناتها. c'est-à-dire les verbes pronominaux réfléchis, c'est-à-dire on fait l'action sur soi-même. يعني هذيك الحاجة نديرها تنطبق عليا أنا. زعما je prends une douche نقول je me douche. je lave نقول je me lave. أغتسل. exemple je lave le linge. le verbe laver هنا à l'infinitif. نديروه مع pronom réfléchi يعني الضمير ونزيدو un pronom après le verbe ونقولو je me lave أنا أغتسل. إذن هي je lave moi-même أنا نغسل. نشوفو le deuxième exemple الأمثلة الثانية le verbe réveiller. Je réveille les enfants à 8 heures. Je réveille les enfants à 8 heures le matin. الصباح نوض الدراري على 8. Se réveiller. donc هنا كي يعطونا هكذا le verbe à l'infinitif ويزيدوا لنا un pronom réfléchi احنا نتبعوا الضمائر اللي يعطونا او السوجي اللي يعطونا وندخلوا معاه le pronom réfléchi. هنا عندنا جو نقول ما نقولش je se réveille نقولوا je me réveille à 8 heures le matin.
Le pronom réfléchi se place devant le verbe. يجي قبل الفعل. Et varie avec les personnes. ويمشي مع les personnes. اللي هما les sujets. Exemple. Je me lave. Tu te couches. Vous vous douchez. هنا se laver. هذه أمثلة مع الجو. Le verbe se coucher qui يكون à l'infinitif نقولوا se coucher. Se coucher. وكي نصرفوه نقولوا je me couche, tu te couches كيما هنا tu te couches. ES la terminaison هي تاع présent. Vous vous douchez. هنا la douche se doucher نقولوا vous vous douchez. EZ نتبعوا الضمير. On va suivre le pronom. Les verbes pronominaux pour parler des habitudes quotidiennes. هاد les verbes pronominaux نستعملوهم كي نهضروا أو نديروا حاجات quotidiennes يعني دايما حاجات نديروهم دايما نستعملوا les verbes pronominaux. نشوفوا le verbe s'appeler. Attention هنا كاين S apostrophe. Le verbe s'appeler ما نقولوش se appeler. علاه باسكو عندنا voyelle نديرو S apostrophe نقولو s'appeler. هنا le verbe est à l'infinitif, il n'est pas encore conjugué. Avec les pronoms نشوفو كيفاش نستعملوه. Je m'appelle. ما نديرش je me appelle. Je m'appelle M apostrophe. كي تشوفوا هنا S apostrophe كملوا مع الآخرين مع les pronoms réfléchis بالapostrophe. عندنا je m'appelle, tu t'appelles, il, elle au singulier s'appelle, S apostrophe, T apostrophe et M apostrophe. اللي هما me, te ou ce. هذا كيكون عندنا voyelle. Nous appelons. هنا ما نديروش apostrophe parce que عندنا nous وعندنا vous. Nous nous appelons ONS. Vous vous appelez EZ. Il, elle au pluriel. S apostrophe s'appelle. S apostrophe s'appelle ENT. نشوفوا هنا sujet plus pronom réfléchi plus verbe. نحطوا sujet après نديروا pronom réfléchi اللي هما هذو me, te, ce, nous, vous زائد الفعل plus le verbe. Je me la terminaison comme d'habitude في présent تبقى هي ما نغيروهاش. Tu te, il ou elle au singulier se plus verbe. Nous plus verbe. هنا كاع نديرو هذو ونزيدو الفعل. Vous les terminaisons à présent. Il au pluriel et elle au pluriel نديرو se. هذه se تمشي مع البلوريال تمشي مع السينغولير. نشوفوا مع la forme négative. La forme négative اللي هي la. إذن la forme négative عندنا sujet plus ne plus verbe plus pas. مثلا je me lave les mains. Je ne me lave pas les mains. إذن هنا واش زدنا pronom réfléchi. قلنا يجي قبل الفعل avant le verbe. وزدنا ne ou le pas. هنا عندنا la forme négative. Exercice.
écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. اكتب الأفعال اللي راهي في البريزون de l'indicatif. A. Je se promenais. هنا راهي à l'infinitif مع pronom réfléchi. Entre parenthèses حنا نحولوها. Je se promenais tous les jours. Ce ما نديروهاش مع je. نديروها مع troisième personne du singulier اللي هو il ou elle ou la troisième personne du pluriel il ou elle avec s. إذا نقولوا je me promenais. Me promener. Je me promène plutôt au présent. Je me promène tous les jours. Tous les jours. B. Les animaux carnivores se nourrirent de viande. Le verbe à l'infinitif, il n'est pas encore conjugué. احنا واش نديرو دوكا نصرفوه. Les animaux carnivores sous nous. Là, c'est le deuxième groupe. Troisième personne du pluriel, نديرو I2SENT. Et dans les animaux carnivores, حنا في راسنا نديرو il avec S. Se nourrissent de viande. قلنا le verbe راه deuxième groupe. كي نصرفوه نديرو نشوفو الضمير اللي هما il avec S. Les animaux carnivores c'est au pluriel الجمع. إذن se nourrissent. قلنا troisième personne du pluriel et troisième personne du singulier نديرو معاهم pronom réfléchi se. Nous se trouver loin de l'école. Se trouver, le verbe est à l'infinitif. Hna, on doit le conjuguer. نصرفوه. إذن ما نقولوش ne se trouvant. نقولو nous nous trouvons. Nous nous trouvons. ONS. كيما تعودتوا تصرفوه في البريزون واش هي تزيدوا لي برونون ريفليشي حسب الضمير او حسب السوجي اللي يعطوكم. عندنا tu s'arrêtais devant notre maison. هنا au lieu اللي يديروا سو عندنا فوايل. قلنا كي تكون عندنا فوايل نديروا اس apostrophe. هذا اذا كان عندنا فوايل ou bien H نديرو S apostrophe ولا M apostrophe. عندنا tu واش قلنا على tu واش من البرونون ريفليشي نديروه te. إذا كي عندنا A واش نديرو tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes ES. Tu t'arrêtes devant notre maison. كل ما كاش هنا فوايل نقولو te. إذن كي عندنا فوايل نقولو tu t'arrêtes. نولو للكتاب نشوفو page 18. Conjugaison. Lis le texte puis réponds aux questions. La petite gazelle s'appelle Maya. Elle se repose. Elle se repose. هنا عندنا pronom réfléchi. Elle est blessée à la patte. Comment s'appelle la petite gazelle? هنا عندنا سؤال. Comment s'appelle la petite gazelle? Que fit-elle? ما اسم الغزالة الصغيرة؟ ماذا تفعل؟ إذا نشوفوا عندنا s'appeler plus prénom. Le verbe plus le prénom. نقولوا je m'appelle. Je m'appelle. عندنا pronom réfléchi M. Puisque عندنا voyelle نديرو M apostrophe ما نديروش me. Tu t'appelles ES. Il ou elle s'appelle.
شوفوا هنا تي apostrophe في اس apostrophe. Nous nous appelons. نديرو لا ليزون بين الاس والأ نقولو nous appelons. ONS. شوفوا هنا عندنا je m'appelle نديرو 2 L E. Tu t'appelles نديرو 2 L E S. Et le L s'appelle نديرو 2 L زوج نتاع L avec les terminaisons. نوصلو النو والفو نديرو L واحد plus ONS و plus EZ. Il avec S et elle avec S s'appelle. قلنا pronom réfléchi ce هنا يولي S apostrophe خاطرش عندنا voyelle. terminaison تاع pluriel ENT. إذا هنا عندنا 2 L sauf nous و vous يكون L واحد ما عدا nous والفو نديرو L واحد. Se reposer. Je me repose. Tu te reposes. Il le elle se repose. هنا شوفوا les pronoms réfléchis puisque ما كاش voyelle يكونوا normal. Me, te, ce, nous, vous, ce. إذن je me repose. Tu te reposes. Il le elle se repose. Le verbe se reposer. Regarde. les verbes كيفاش يعطوهم لنا كيكونوا غير مصرفين يمدوهم لنا مع ce. وهنا puisque كاين voyelle طاو لنا s apostrophe. il ou elle se repose. nous nous reposons. vous vous reposez. il ou elle se repose. هنا présent de l'indicatif درنا les pronoms زائد les pronoms réfléchis اللي هما هادو. نقولوا الإجابة نتاع la gazelle. comment s'appelle la gazelle? la gazelle s'appelle Maya. que fit-elle? ماذا تفعل؟ عفوا elle se repose. la gazelle se repose. كي ما نديروش la gazelle نعوضوها ب elle se repose. conjugue le verbe se mouiller les mains avec les pronoms personnels. le verbe se mouiller هنا راه غير مصرف اللي على l'infinitif plus pronom réfléchi اللي هو ce. إذا mouiller يشمخ يديه أو يبلل أيديه avec les pronoms personnels مع الضمائر هذو اللي هما je عندنا il وعندنا nous وعندنا il au pluriel. il au pluriel تعرفوه من الاس. إذا نقولو je ما نقولوش je se mouille نقولو je me mouille e à la fin. il se mouille e à la fin. nous nous mouillons. nous nous mouillons. ONS vous vous mouillez. هنا طولنا je طولنا il وطولنا nous طولنا il au pluriel. إذا je نستعملها مع me. tu نستعملها مع te. il au singulier نستعمله مع ce. elle au singulier avec ce. nous avec nous. vous avec vous. il au pluriel avec ce qui me singulier. elle au pluriel avec ce qui me singulier. إن شاء الله وصلت لكم درس اليوم اللي هو pronom réfléchi. وأي حاجة ما تفهموهناش خلوها في لي كومنتير وإن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس. ونبقاو مع دروس أخرى بإذن الله. ما تنساوش أبونيو لايك واشتراكات. ربي يخليكم وربي ينجحكم يا رب. مع السلامة. سلام.